ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡୁ କେମିତି କରିଦଉଛି ମେହେନ୍ଦି। ପୂଜା ବି କରିଛି। ଦେଖା ଦେଖା ହାତ ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଝିଅ ତ ହାତ ଦେଖା ତ କ୍ୟୁଟି ପାଏ ଲିଜା କରୁଛି। ଲିଜା ତୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଅଛୁ? ଗୁଡୁ କରୁଛି ମେହେନ୍ଦି। ଗାଇସ୍ ତ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଜି ସଜବାଜ। ତ ଆମେ ଏଠି ମେହେନ୍ଦି କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର କରିସାରିବି, ତାପରେ ମାମାର କରିସାରିବି। ମୋତେ ମେହେନ୍ଦି ଆସେ ହେଲେ ଏତେ ଭଲ ଆସେନି। ଯେଉଁଟା ପାରୁଛି ଯେମିତି ପାରୁଛି ମୁଁ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋ ହାତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ହାତରେ କରିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଦିଦି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ମେହେନ୍ଦି ଆସେନି, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିଛି। ତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କରିଛି। ନେ କରେ ଏବେ ତୁ କରେ। ମୋର ମେହେନ୍ଦି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସବୁଠୁ ବେକାର ମୁଁ କରିଛି ଏଇଗୁଡାକ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି। हेलो गाइस, मो हाथ रे गुड्डू ए मेहंदी कर दउची। देखंतु जो खतरनाक मेहंदी करूची। खतरनाक तोर छाड़ची हो बाजे बिलाटा तोर ना सबुठु फालतू मेहंदी मोरी हाथ रे करूची। देखंतु देखंतु गुड्डू मो हाथ रे मेहंदी करूची। गुड्डू टिके हाथ उठेलु। गुड्डू देखंतु केते सुंदर मेहंदी करिछि से। मो हेइनी बाकी अछि आ हबो। आपण रेडी हे जान देखिया पे। एठी ए मो दीदी रा मेहंदी रहिला जोटा कि मु करिछि। देखंतु केमिति हेछि जानछि भलो हेइनी। एपटे भी हबो बे चुप कर मु कर परिबिनी। आ हाय गाइस, हैप्पी रज टू ऑल ऑफ यू। सॉरी मु एबे जस्ट सोई के उठली। इग्नोर माय हेयर प्लीज। इटी मो मेहंदी पत्री जाइछि। देखंतु मो पछरे अल्प करछि काना मते तो भल लागेनी। आगरे एटला आ गोटे पड़ हाथ रे वेट ए मिनिट। टिटू केंती लागु सब कहबे ठीक अछि। आउ मो दीदी एबे सोईछि, से उठिनी। मु जाउछि एबे मु जाउछि एबे कोन करबी ना सावर नेबी, तापरे आसबी, न्यू ड्रेस पिंधिबी, तापरे समस्त को मुलिया मारिया को जेबी। समस्त को मुलिया मारिबी, तापरे किछि ना फोटो उठेबी। सरी गला रज सरी गला मोर। आउ किछि बुलिबेनी मु एना दे बुलिया नबो। मेहंदी भल पाची ना भल पाचिनी। एगुराक पाचिनी चलो बहुत मो स्वामी मत आउ बेसी भल पाऊनी। स्वामी स्वामी कई नहांती। तो हैप्पी रज। समस्ते कहतु तो समस्त फास्ट दिन केंती गला कुआड़े कुआड़े बुलिला। ठीक अच्छे बाय। मु गाधी सारिकी आपण कथा अच्छी। हाय एबे मु रेडी होगी पड़े आई। जस्ट गाधे के आसिकिना न्यू ड्रेस पिंधि जोटा कि मुझे पर देखेदेवी आप किसी ना खाली गोटे टी सर्टा आउ जीन्स। चुट्टी भी कुंडेनी खाली से बॉन्डटा खोली चुट्टी एंधी जाती स्ट्रेट करी मेकअप नेबी। आपण मान कथा अच्छे आज जड़े आसब। आज किए आसब? आज आम घर को आसबे राणी माँ। राणी माँ इन द सेंस मिस कुकू कुकू कुकू। से काली आसता तो कौन है ना भाई ऑफिस काम रहीगला तो से लगी सी आज आसबे। केतु आस मुझे जानी बोधे 4टा बेलू आसी पारती
काली आसते किंतु आज आसबे आउ इट्स ओके आसतु तापर मुझे देखी कुकु सहित तो देखिए से केंद्र चुई बहुत कुआड़े दुष्ट होची प्रीति दीदी कहते तो देखिए सी आसतु आसूची कि ना फास्ट मो पाखक मत भी जना ना कि वीडियो कॉल कथा मत देखियो मैंने से हसब बाकी देखिया रियल रे देखिकिना तार रिएक्शन केमिति रहउची तो मुझे जस्ट आसली शावर लेकिना खाली ड्रेसटा पिंची आ किछि भी लगेनी मुहरे किछि भी लगेनी मो मुहरे पिंपल्स बहुत सारा हो जाइछि पिंपल्स काई हला हाँ मैंगो खाई मु पचार पुणी पिंपल्स काई हला बहुत पसंद आंब खाइबा बहुत 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 मते आंब मो फेवरेट वाए तलू को मुझे जाइनी तो जाए जाइना देखा कर दिए बापा को ना बापा कहे कि गाधेनी कि कौन मो दीदी एबे उठिला जस्ट हो हाथ काटुच भाई मुझे रेडी हो जाइए मो मेकअप सर जाइए हेयर भी स्ट्रेट कर देछि तो सरीगला जन रेड आईलाइनर लगे आईलाइनर माने आई शैडो को आईलाइनर करने लगे तो एबे कुकु आसब मैंने बाहर से अनुगुल आउची तो से बाहर किना आसूची तो पहुँचे मुझे आपण मानक देखो तापर मुझे जाऊँ तलू को खाइबी कि कौन करी देखुँ बाय एठी रहिला पीबो तापर आम घर को आज आसबे रानी माँ गोटाए कुकु तापर एठी के रहिला एठी मो बो रहिला एठी मामा तार आज भासी जाइछि लक्षे टंका तो से किछि पेंधेबानी आज आसबे कि आज प्रीति दीदी आसब बंटी आसब आउ कुकु आसब तो से मैंने आसले मुझे देखी मुझे जानी मुझे डाउट अच्छी से कुकु मो पाखक आसब कि नाई बट देखिए सी आसतु आगे तो तापर मु ब्लॉग करी आपण मैंने देखिए कुकु को से बहुत दुष्ट होची कुआडे तापर एडी मो ये होचंती मो मां तापर आमे खाइबा पोड़ पिठा ठीक अच्छे तो आमे एबे खाइबा पोड़ पिठा स्नैपचैट रे से करू ए पोड़ रंग पोड़ा एटा पोड़ पिठा कोन कहू छु पीबो खाया रजरे हैप्पी रज थाली ता पाखरु का से पडू ते कोन देखा मस्त मुझको पिठा पिठा खाई पा रहे हैं अरे मैं पोड़ा में देइकल तो रह बड़ ये टॉप टा मुझे पोड़ा कहां ना होय एटा हला पैंट टा हां फुल ऑनलाइन तेरा कार्ड से मटन लगे खाइब मस्त मस्त लगे ना मटन तरकारी रे मत मटन एबे भल लागुनी एकदम खाऊनी मटन तथा भी चाखिबा मटन खाऊची रे मटन देखा जाऊनी मु देखाई भल एटा मटन एटा मुआ पिठा पीबो मन आज भारी खुशी ता पुआ आसे बोली कि ना बेसी खुशी आ कुकु आसे बोला प्रीति दी आसे बोला खुशी ना नानी आसीबो पुआ आसीबो ए मो झुआ माने औरता पिंटू नाती एते रेडी हेलान आ एट रहिला खाइबा खाइ सारिबा और कहिलु कहउतनी कोन खाइबा तुम जा साईबा मंदिर खाइ दे खाइबा नै आसे मो रोसी करे कि छना एलो मंत्र मन घर करके ये जे लागु आछो অনেক ছাড়া যা আমরা তো রাখি রাখি লোক নেই আর ভাগ মুখ দিন করি তার কদিন দেখি রজ হইছি মোর কালি তোর আর গুগুলো করি তুই সামনে ছাড়া কি করছিস রাগ হইছি রাগ কেমন লাগবে
ବାଟି ଦେଇଥିଲି ତମେ କ'ଣ ବାଟିଛ? ଲଙ୍କା ସେଟା ଗୋଟେ ଦେବି ଲାଗो ଧଳା ପାଣି ଏଇଟା କେତେ ରହିବ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ମାନେ କାଟ ଖା ମାନେ ଖାଇଦେବ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଖାଇବ ଶୋଇବ ଖାଇସାରେ ମାଛ କଥା କରିବ, ବାଏ। ରଜରେ ଏଇଠି ଆମର ମଟନ ହେଇଛି ସକାଳେ ଖାଇ ହଁ ତୁ କହୁନୁ ଏଇଟା ଖରାବେଳ ପାଇଁ ଆଉ। ହଁ ହେ ଆମର ଏଠି ଝଗଡା ହେଇଗଲା ଏତିକି କହିଲେ ତୁ କହିବୁ ଝଗଡା ଆମର କଜିଆ ହେଲା ବଡ଼ କହୁଛି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସେ କି ଝଗଡା ଇଏ ଆମ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମ ହଉଛି ଗାଁରେ ସବୁ ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ କାଖେଇଛି ବନ୍ଦ କାଖେଇ ଯେ ଖାଇବ ବା ଗଳେଇ କଥା ଟିକେ କରିଦେଲୁ। ଇଏ ହଉଛି ପି ବୋଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବୋଉ ଇଏ ହଉଛି ବଡ ବଡ ବୋଉ ତ ବାପା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବଡ ବଡ ନୂଆ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର କାଇଁ ଆମ କଥା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଟାଣ୍ଟୁ ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ପଳେଇଯାଏ ଏବେ କହୁଛି ନର୍ମାଲ କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ କେକ୍ କାଟିବି ମୋ ଝିଅ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ ହଁ କରିଛୁ ଆଉ ଚାଲ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଅଛି ଚାଲ ନେଇକି ଯାଅ ଆରେ ପିଠା କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡେ ଚାଲ ନେଇକି ନା ବୁଲେଇବାକୁ ମୁଁ କାଲି ଯିବି ମୋର ଅଛି ଯିବାର ଇଏ ପିଠା କୁଆଡେ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କାଲି ବର୍ଷା ପାଇବ ସେଇ ଆସିବ କଥା ନା ବଡ଼ କହୁଥିଲା ପ୍ରକାଶ ସେଠି ଆସିବ। ପ୍ରକାଶ ସେଠି ଆସିବ ବୋଲି। କୁଆଡେ ପ୍ରକାଶ ସେଠି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ ବଡ଼ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରକାଶ ସେଠି ସେ ତା ଘର ପାଖର ଲୋକ ରଜ ପାନ ଖାଏ ତୁ ବାପା ତ ଗାଡ଼ି ଧରି ପଳେଇଲେ ଭଲ ଆଉ ରଜ ପାନ ବାପା ରଜ ପାନ ମୁଁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇଲି ଏଠିକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଆସି ଏମଏଲଏ ହେଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିନାହିଁ ଏବେ ଦେଖେ ଦେଇଛ ତମର ଜିତିଗଲା ଆଉ ବିଜେପି ଆଉ କଣ ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ଆଜି 4ଟା ବେଳେ କି ଆସିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଡାଏରୀ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ ନ ମୋ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଡାଏରୀ ଦେବାର ଅଛି ତ ସେ ଆସିବ ଦେବାକୁ ତାପରେ ମୋର ବି ଫୋନ୍ ପେ ଓପନ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଯଦି ହେବ ସେଇଟା ବି କରିଦେବ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ମାଛ ସହିତ ମୋର ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ ସୁଗାର କ୍ୟାଫେ ବୁଲିବାକୁ ତ ହୋପ୍ ଯଦି ହେଲା ତ ହେଲା ନହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରେ 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 କୁକୁ ଆସିବ ତା ସହିତ ଖେଳିବି ବାସ୍ ସରିଗଲା ରଜ ଖତମିଜ ପହିଲି ରଜ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ତ ଦେଖୁଛି ଯଦି କିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବି ମୁଁ ଜାଣି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଓକେ ଯଦି ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ପକାଇବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଲାଗେ ବାକି ମୋ ଆଇସାରୁ ଲିଭିଗଲାଣି ଦେଖିଆ 4ଟା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଓହୋ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲା ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇନି ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରଜ କେମିତି ଯାଉଛି ମୋ ରଜ ତ ନର୍ମାଲ ଡେ ଯେମିତି ଯାଏ ସେମିତି ହିଁ ଯାଉଛି न्यू लिपस्टिक मांची मस्त न्यूड कलर फोन करनी का कोई गला तो हाँ जमी मुझे 4टा बेले सी आसब मो बेस्ट फ्रेंड से मो बेस्ट फ्रेंड है मोर फोन हाँ तो फोन रे करबिन तो का फोन रे करबिन यार एसी रूम तो एबे आउ किछि भी नाही हाय देखंतु एठी कृति वीडियो कॉल करिछि हाय बोल बहन आपण माने सब कृति को मिस करूछ ना ता कथा को से वीडियो कॉल कर सबू दीदी हमको वीडियो कॉल करुची माने जेबेटू गलाड़ी से सबू दिन ही हमको वीडियो कॉल करिया कथा माने से करुची कौन कहबू
ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ରାୟପୁରରେ ଅଛି। ତୁ କେବେ ଆସିବୁ? କେବେ ଆସି ଆଉ କେବେ ଆସିପାରିବେନି? କାହିଁକି? ଆରେ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ ମାନେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ବାଏ ବାଏ ଗାଇସ୍ ବାଏ। ଆଉ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖା ଟିକେ, ତୋ ରଜ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖା। ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତା ଡ୍ରେସ୍। ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସଟା ଫୁଲ ହାତର କିଣିଲାଠୁ ଜମା ଭିଡିଓ କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ହଁ ଫୁଲ ହାତର କିଣିଲାଠୁ ଜମା ପିନ୍ଧୁନି। କହୁଛି ଫିଟିଂ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଗରମ ହଉଛି। वो मैं झूला चली गई। कृति कह लाइक शेयर सब्सक्राइब Like and subscribe बाय। with your friends. Bye. ଅବାନ ନହେଲେ ଆସୁ ଭାଇ ରାନ୍ଧିବ ଚିକେନ ଗୁଡୁ ଆସିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? କଣ କହିଲା? ଅଚା ପିଆଜ ଦଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? किए आइले बे कुकु कुकु किए आइले बे ଭୋକ ଆଗୁଛି। ହଁ ଦଉଛି ଲୋ। ପାଣି ଦେଇ ମାଗୁଛି ପାଣି ଦେ ଲୋ ବୁଟୁ ମାମା ପାଣି ଶୋଷ କରୁଛି। ମାମା ଆମ କଣ୍ଡେଇ କିଏ କଣ? ଗୁଟୁ କାଇଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ହେବିନି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ମୋ କତିକି ଜମା ଆସୁନୁ ଟିକେ ଧରି ପକାଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ତମ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ ତ ସେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି। ଆସିବୁନି ଖାଇଛୁ ଖାଇନୁ मम्मा ଆମେ ଖାଇସାଇଲୁଣି ସବୁ। ଗୁନୁଆ କାହିଁକି ଗୁନୁଆ କାହିଁ ଏଇଟା ଗୁନୁଆ कुकु ମୁଁ ଭଲ ସେମାନେ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ पड़िबो प्रीति दी ଭଲ ଲାଗୁଛି की है की ने पान खा ଖାଉନ? ନିଜେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଅ ନେ। କାଠି ଖାଇଦବ ବେ ଆରେ ବସି आईची पान खाइया को नाई 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 कौन खाऊजु तू आम कौन आम ओके खाऊच खाऊच ଗୋଟେ ହସିଦେଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଙ୍କିସ୍ ଦେଇଦେଲ। ଆଉ ଥରେ
আচ্ছা ভালো আছে ভালো আছে। ଛାତିକି ଆଣିବି ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ ମୋର। ପାନ ଖାଇବାରେ ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଉ। ଆଉ କାଇଁ ବଡ଼ ବୋଉ ଦେଇ ବୋଉ ଆଉ ଖୁଡ଼ି ରହିଲେ 2 ଜଣ। ଦିଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବା। ସେଉ ଫାଳେ ଫାଳେ ଦେଇଦେବ ସେ ବୁଢ଼ୀ। ଦୁଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଦେଖ, ଦୁଷ୍ଟ କେମିତି ବଇଛି। ସିଲଭର ପଇଲେ ନେଇ ଆସ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ, ମାନେ ଏମିତିଆ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ, ବଡ଼ ପାନ ନିଅ। ଖାଇବ? ଖାଇବେ ପାନ ଦଉଛ ନା ଖାଇଦିଅ। ହାଏ, ତ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବାକୁ, ମିଲନ ଆଇଥିଲା। ମିଲନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବ, ସିଏ ହେଉଛି ମିଲନ। ସେଇ ମିଲନ ହେଉଛି ମୋ ବେଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଡାଏରୀ ଦେବାକୁ ଆଉ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ଆଇଥିଲା, ମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ର। ତ ତାପରେ ଆମେ ମାଛ, ମୁଁ, ମିଲନ, ସୁମିତ ଯାଇଥିଲୁ ସୁଗାର କ୍ୟାଫେ ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ସେଠି ଖାଇଥିଲୁ। ସେଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନି। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଖାଇଥିଲୁ କ'ଣ ହଟ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍, ଚିକେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ କ'ଣଟେ। ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମିଲନ। ତାପରେ ମୋତେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିକିନା କୁକୁ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ପାନ ଖାଇଲି, ବଣ୍ଟେଇ ଆଣିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ଯାହା ହେବ ରାତିରେ ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। କାଲି କୁଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି ବୁଲିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଖାଲି ମିଲନ ଆସିଥିଲା ବୋଲିକିନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସୁଗାର କ୍ୟାଫେ ସବୁ। ଆଉ ହଁ, ଘରକୁ ବି ଆଣିଥିଲି ପ୍ରୀତି ମାମା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଚିକେନ୍ ହଟ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଫଟୋ ପକାଇଦେବି, ଦେଖିବି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ, କିଛି ଉଠେଇନୁ ବି, 1 କି 2ଟା ହିଁ ଉଠେଇଛୁ ଆମେ ଫଟୋ। ତ ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ମୁହଁ ଧୋଇବି, ବାସ୍ ସେତିକି। ମିଲନ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ, ଖାଇଲା ପିଇଲା, ତାପରେ ଗଲା। ଖାଇଲା ପିଇଲା କ'ଣ ଖାଇଲା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଘରିକା ବୋଉ ଦେଇଥିଲା। ମିଲନ ଆଇଥିଲା, ମାଛ ବି ଆଇଥିଲା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଘରିକା ମିଠା ଫିଠା ଖାଇକିନା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ପେ ଓପନ୍ କରିବାର ଥିଲା ଯେ ସେଟା ହେଲାନି, ସେ କଲାନି। ନିଜର କରିଦେଲା, ମୋର କରିପାରିଲାନି। ହଁ କରେ ଓକେ। ସେ ଏବେ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କି ଘରେ, ତାକୁ ପଚାରେ ମୁଁ। ହଉ, ବାଏ। ଯାଉଛି ଟିକେ କୁକୁ ସହିତ ବସିବି, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି, ତା ସହ ଖେଳିବି। ଆଉ ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ଶୋଇବି, ଖାଇବି, ପିଇବି।